Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inni 'alal balagh wa a'in 'ibadaka 'alal fahm wa nazzihna minal hawal mudhil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Sesami mulja sataja para rabu, para hadirin wal hadirat, langkong-langkong sataja para kiai, para alim ulama wa khususan bidzikr sahibul hajah beliau semuljah Kiai Khaldun sareng waliul ahd epon lora Imamuddin sedak beliau benda setajana abdina amulja akitor ta'zimi. Saya pertama ngireng mulai kalaban muciban asyukur alhamdulillah da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala seampon mile dak badan kaulaban panjenengan untuk sopaja tati salah situng dari 4 golongan seinsyaallah satajana salamat pagi akhirat amin Allahumma amin. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adabu seartena kun aliman baan kau tu dadi orang alim, orang sing ngajar, orang yang seadidi, orang yang seabri contoh bagus da umat da Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi tak bisa dadi orang alim au muta'alliman, qatu dadi orang sing ngaji. Alhamdulillah panjenengan sadaja matorok potra-potreh eka dinto madrasah termasuk dari kontribusi sompengan panjenengan untuk ngiseen golongan se nomor 2 yang kika dinto orang-orang se nyari ilmu. Mana bi tak bisa teti orang se ngajar, tak bisa teti orang se ngaji. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam au mustami'an, qatu teti orang sing ngidingaki pangajian. Dadi panjenengan setiap hadir dak majelis pengajian gak disah senyatan keng polan atorok perintan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sopajah dadi salah situng dari 4 golongan seinsyaallah selamat dunya akhirat. Panjenengan hadir acara imtihanan CSN pengajian ketika adinto, panjenengan hadir ke acara panapa saos CSN kelaban pengajian, insyaallah Kak Dinto situng tanda bahwa panjenengan masuk dari golongan si nomor 3 yang Kak Dinto golongan sing ngidingaki pengaji. Nomor 4 dawuh Gusti Kanjeng Nabi au muhibban, mun tak bisa dadi orang sing ngajar, tak bisa dadi orang sing ngaji, tak bisa ngidingaki pengajian, paling punten dadi orang seh lebur ke orang ngajar, lebur ke orang sing ngaji, lebur ke pengaji. Paham ki? Wala takunil khamis, cak sampai dadi golongan sing nomor 5 fatahlik, maka bean pasti celaka. Pasera golongan sing nomor 5 selala tak ngajar, tak ngaji, tak ngidingaki pengajian, membeda orang ngaji kamu Naudzubillah tsumma naudzubillah. Apa-apa maksa Kak Dinto
asabab para rabu saya pada mulja ambo kello. Apa beken? Beken. Oh susu sabar. Mare. Drum band mare, trek-trekan mare. Oh, mulai dari mencerita. Gitu deh. Lanjut ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Skip daki video. Sabab para rabu saya pada mulja. Ilmu saya ceraki bi orang yang ngajar. Ilmu saya bi orang yang ngaji. Ilmu saya kedingaki bi orang yang ngidingaki pengajian kak dinto. Beni satujan ilmu. Beni sembarang ilmu. Tapi ilmu saya warisaki langsung bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubun Gusti Kanjeng Nabi innal anbiya la yarithuna dinaran wala dirhaman. Para nabi kak dinto bila seteh tak meninggalkan warisan pese, tak meninggalkan warisan kekayaan. Mila daripada kesetujuan kekayaan nah para nabi bila pada nabi seteh setujuan kekayaan nak adinto beni untuk potra-potrena tapi untuk kas negara andin umat muslimin. Paham? Apa nama saka adinto? Asbab nabi ka adinto padan ben emak kula ban sampian. Wa azwajuhu ummahatuhum. Banjir rajin aku sekajeng nabi padan ben embu kula ban sampian. Paham ki? Beni cuma encaan ka adinto. Beni cuma yang ke anak angkat punten kulaban sampean kak dento potran nah rajin nah kanjeng Nabi sekalipun te lahiraki bi potra rajin kanjeng Nabi langsung tapi kulaban panjenengan sampai arek kiamat selama kulaban sampean teti orang Islam maka berarti kulaban sampean potran na Gusti Kanjeng Nabi. Mun kula samangken tangki bada mak kae sampean mak yang kepotran. Beni potran aslin santren yang potra. Bada santren yang potranah. Kira-kira mun mak kain sete santren panika kenging punten ngabin bu nyai. Jandan mak kai kenging punten kenging jagung koro anak angkat lagi tapi mana bih karajin Gusti Kanjeng Nabi tak oleh rajin Kanjeng Nabi kak dinto tak oleh kabin di ummadah wala antangkihu min ba'dihi abada baan kapi umat muslimin tak oleh ngabin rajin Kanjeng Nabi samarin Kanjeng Nabi saya situ. Sampai pernah pada situng orang zaman Sayyidina Umar situng reng bini jandan Kanjeng Nabi akabin benoreng. Paham? Zaman Sayyidina Umar pada reng bini lamba pernah kabin di Gusti Kanjeng Nabi. Zaman Sayyidina Umar reng bini saya pernah kabin di Kanjeng Nabi ka adin to alakeh. Alakeh langsung tangkap bi Sayyidina Umar untuk sambeli ranjem sebab anyama azina tapi ontongnya waktu kak dinto akhir seraji kila ngakoh abdina lakal leras lastare kabin di Gusti Kanjeng Nabi cuma kita pernah kebeceh maka burung seepatin nah sebab kenapa mun kita kebecen berarti
ki oleh kabin bi orang lain. Tapi mana Nabi lampun ika becen bi Gusti Kanjeng Nabi, maka umat tak oleh ngabin jandan Gusti Kanjeng Nabi ka adento asbab pada ben embu tibi. Padan ben embu tibi, padan ben embu asli. Ka adento. Allahumma shalli ala Muhammad. Mangwila daripada Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu seteh tak meninggalkan harta ke putra-putrena, tidak meninggalkan harta ke Siti Fatimah, tidak meninggalkan harta ke sadajan keluarga. Apa-apa sabab Nabi ka adento bila seteh saya warisaki cuma Mila dari ka adento para ulama yang culukin warasatul anbiya, ahli waris kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ampon nga oleh kol sangkolah Gusti Kanjeng Nabi. Dan baiknya apa? Siapapun bisa menjadi ahli waris Kanjeng Nabi. Siapa baik? Tak sebini, tak selake sadajan bisa menjadi pewaris Gusti Kanjeng Nabi kalau bencara apa? Mempelajari ilmu seesangkola ki bi Gusti Kanjeng Nabi da ummadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham ki? Dadi tak satajan ilmu sampian alim. Kin alim dalam fisika umpaman. Alim ken dalam biologi. Alim tapi dalam bab kedokteran tak dinto tak termasuk ahli warisnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Kanjeng Nabi bani dokter, Kanjeng Nabi bani ahli kimia, Kanjeng Nabi bani ahli autonomi, Kanjeng Nabi bani ahli fisika. Gusti Kanjeng Nabi ka dinto ahli ilmu syariat, ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu thariqat, ilmu sak hubungake kabulah ka Gusti Allah Taala. Ka dinto Kanjeng Nabi se nyambih Gusti Kanjeng Nabi sa apektah ilmu sebisa nambahin iman aba da ajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mila dari panika kula ban sampean patut berbangga putra-putra sampean ka dinto alhamdulillah masyaallah. Saya hafal Al-Qur'ana mantar terus cekak. Sekita lengkap mantar dibantu abi pangeran sampai ngatamaki. Amin. Apa-apa mak saka dinto. Asbab keutamaan orang yang hafal Al-Qur'an ka dinto bisa terasa mulai etunya sampai akhirat. Tahu sangat to sampai ke akhirat. Bila putra-putra sampean tak usah sampai sehafal, tak usah sampai sehafal, sampean saya tak hafal saus. Panjenengan saya tak hafal ka adinto. Kor lengan singenan ban Quran benar ban malam. Usaha aki hatam. Paling punten berapa paling kuat hafal hatam. Sebulan sajus. Sebulan sajus gimana? Paling lumrah kak dinto saminggu sajus. Saminggu sapolo 30 jus. Saminggu 30 jus. Itu sudah setiap hari 5 jus. Hari Sabtu 5 jus. Hari Ahad berapa? 5 jus. 10 lah. Hari Senin 5 jus, hari Selasa 5 jus, berapa lah? 20. Rabu 5 juz, Kamis 5 juz, berapa lah? 30. Jumat istirahat macam solawat banyak ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi berak ibu. Anjir. Sampean apa jang punten? Pajang alhamdulillah tadi. Duhur apa jang? Mari apa jang? Caan diakin cegan maca sajus. Sajusnya berapa lemper? 10 lemper. 10 lemper. 10 lemper kak din tokor sampian montro tak pusen lagi.
Mon tak puasa nama maca Quran, sedu sumbaman maca Quran. Sok teku tebel. Tebel kena. 10 lembar tebel kena. Ada leteng sangka gelu sampean. Kita maca sang daerah macaran bitong mundur. Bitong mundur tinggal oleh selemper. Karsangak lah. Oleh selemper kare beluk lah. Kenika oleh selemper kare betok lah. Nika buru dekik kare selemper mah. Coba lah. Coba. Mun kula sama nika. Nika cara kula. Anapa mau nete ku tebel. Mari maca teh buki kare 6 lemper kena beda kena. Dalam be sampai di bitong mundur punten cepat. Cepat, Bu. Ki pertama mungkin ki gelegeen. Tapi bila sampean istiqomah kelakon ngak panika sapan apa kalih hatam insyaallah lancar lah. Lancar soal Quran panika lebih gampang ketimbang apalagi nyanyian bahasa Inggris. Biasan ahli TikTok panika masyaallah. Nggih punten. Ayo ahli TikTok ibu diri. Latin sekoni bah langsung tak ning apa saben TikTok. Yang kita ratin jadi setiap ada Vivo saya. Ada. Buru ratin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa mak sekadin toh? Sebab Gusti Allah Taala ampun adabu wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ban ampun magampang sengkok da Al-Qur'an untuk ya falaki. Fahal min muddakir apa pola bersing apa lagi? Tang wi pangirana. Pola bersing apa lagi? Taruhan mun lakar tak gampang. Bayangake mak. Engki mun sing apa lagi mak kae, engki. Ngerti ke maksudnya? Mun beni mak kae tak tahu terjemahan mah bisa gampang kak dinto kelebihan Al-Qur'an. Sampean melarat ngapa lagi cak Inggris ya pun tak tahu arten. Iya menja. Aring ngrope terbi keben kengkro apal lagun. Tinggal TikTok ruah. Tinggal joget ke TV. Ngaring gila. Lamba orang gila ni kan mun joget ke TV orang gila dah ya. Mun setia. Alang. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala hafal Al-Qur'an lah karena diberi keistimewaan ipa gempang. Paham? Orang mula selalu nang ban Al-Qur'an tabun kusta kajeng Nabi al-mutakaki fil Qur'an lahu ajran. Orang yang sejerujuk ngabaca Quran, tak usah sampai ngapa lagi. Orang yang sejerujuk maca Quran oleh dua ganjar. Ganjaran saya pertama polan maca Quran, ganjaran saya nomor 2 polan jengajah maca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini keca Arab. Mungkin bentar, abu tak ngerti keca Arab. Tapi jerujuk sarah. Kadin tompon jarken ya Allah Taala beri 2 ganjar. Wal mahir fil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Tapi orang selancar bacaan Quran kak dinto beringin malaikat. Ketika empulan aben tak ngatela kenapa saya baca bi malaikat pada beringin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Kak dinto pada malaikat norok bunte. Norok bunte. Ki apa napa polan panika lancar bacaanna. Tong kalau sampean tingkon jengan sampean norak bunte mak kaya maca Yasin mak bisa ya polan pada apalah. Mungkin bentar. Coba mak kaya maca tabarok we. Sebagian belum tak kebi lah. Bede tak kebi tak apal bener ki. Mon orang saya celucu dak remah ya malaikat seiereng nama. Cak alif lam mim be salah kebi. Mungkin bentar. Dalam masa ireng Nabi malaikat macam menculut celucu. Lakar tak beringin malaikat cuma yang beri 2 kenceran bi Allah Taala. Kenapa? Kenceran polan maca Quran, kenceran polan jengajah maca Al-Qur'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Kak dinto kelebihan nama. Kelebihan nama maca Al-Qur'an.
ya alam dunia. Bahkan kula pernah kikun mate lah orang kikun setahun le setahun kata mamban orang umur 100 sagemi mak masya Allah mak jangkula pak napa seluang dari angkau de sampian meni alhamdulillah tadi seluang make baca mak asli ki ngku ki asli meni buki rata beni pasangan mak punten beni pasangan soca ki asli ki mak ki tajem kopeng ki asli ki tajem napa seluang ada seluang bahkan kula marabini 5 kali la ilaha illallah tadi ki kuat ngabin orang bini sampai 5 kali nanti binin mate bini boleh binin mata bini boleh sampai perak mate baru ambu sabini umur 100 padahal orang yang perokok berat mak kula ngerasa setengah jam ngoben orang panik tak buat tak bada bah kening batak laki punten maklum dalam tak luang sekali tanya ake be kula andi malam-malam panapa sampean mak rada boleh kula ngro abareng ban Al-Qur'an teku abareng ban Al-Qur'an jaga habi Al-Qur'an batanah padahal ilmu Al-Quran TV Allah Ta'ala sebut dharma wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq afala surat Yasin mak wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq Allah Ta'ala kedua sama nikah siapa orang yang sebik sengko pelancang umur tantonah angkau tebi sengko erang korangi si asal kopengnya tajem korangi volumen ke sama si asal socan tajem korangi si asal kesehatan tajem kuat korangi apa semakin atamban umur semakin tambah korang tapi bagi orang yang neku Al-Quran saya jaga Al-Quran tak ya malaki Allah Ta'ala apa nih tidak seorang korangi polan aban ajaga Al-Qur kak dinto kelebihin nah ya alam tunya mon mitong nak kelebihin Al-Quran ya alam tunya saya kira sabi orang yang hafal Al-Quran dia tak kebitong. Nomor 2 termasuk ting lamate orang hafal Al-Quran ting lamate lakale bi sampean hi kon lakala orang sehafal Al-Qur'an ngamalaki ke Al-Qur'anah beni orang sehafal Al-Qur'an tak ngamalaki ke Al-Qur'an apa dabung kustek kanjeng Nabi rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu bisa jadi pada orang lebur maca Qur'an padahal aban elaknat bi Al-Qur'an naudzubillah tsumma naudzu engke panika orang secuman hafal Quran, cuman pintar maca Quran, cuma Quran tak kebaik imam, tak kebaik panutan. Dabun Gusti Kanjeng Nabi man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang se atati Al-Quran tati imamah maka bi Al-Quran kadin tak tonton sampai masuk ke swarga. Wa man ja'ala al-Qur'an khalfahu saqahu ilan nar. Siapa orang si Al-Qur'an sampai budin, maksudnya sampai budin tak kebai imam, maka bi Al-Qur'an bekal cungka akin ke dalam neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Latay ngalen sawi sampean mayyit orang si hafal Al-Qur'an ngamalaki ke Al-Qur'ana tinggal oleh 10 tahun tek ku kalih tak kira ancor. Tak kira ancor. Termasuk apa? Termasuk kelebihan orang hafal Al-Quran mayyit tek kakan di tanah. Padan ban Nabi ban orang mati syahid. Nabi orang mati syahid, ulama orang yang baca Al-Quran kak dinto sadaja nah mayyit saya tak kira kakan di tanah badang. Allahumma sholli ala Muhammad. Paki ya hari kiamat. Orang yang hafal Al-Quran paki ya hari kiamat bi Allah Ta'ala pangkada pakon milih tibi pangkada beri Allah Ta'ala saya beri bi Allah Ta'ala tuli laung ke
irqa waqra warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Tuliban ongke ari abade kondek tebun Allah taala. Ari abade kondek saposaan huruf Al-Qur'an. Bade kondek saposaan huruf Al-Qur'an baan tulis sambil maca sambil ongke. Fa inna darajataka inda akhiri suratin qara'taha ya fid dunya. Sabab pangkadabaan setiap saposaan ayat Al-Qur'an, saposaan huruf Al-Qur'an siapa lagi? Allah. Saposaan huruf Al-Qur'an siapa lagi? Berarti mun ngapa nika insyaallah kula ban sampean miloh teh gimana? Sabab sakoni banyak kau ben hafal. Yasin hafalnya. Hafal tuh ya. Berapa huruf lah Yasin? Makin 15.000 bade. Laungke mak. Janji tok ada botak. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ge? Kak dinto. Mari panika beni coma hafal Quran saya beri pangkat tekib Allah taala ma'ambun aba ummina sabab kurse beri jengker bi Allah taala. Sampai para nabi kak dinto mereksanin ke malaikat kak di sama saya rasa kok nongkok nabi gimana beda nabi bini aja embun kok nongkok ya atas roh bi malaikat pun tan kak di orang-orang seponah nak umat Gusti Kanjeng Nabi seanaan hafal Al-Qur'an maka yang sepon yang kak bi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala keng mon adukung mon tak adukung eta milu je nyaman aban tak adukung bah kok mal kok eta se disero Allahumma sholli ala Muhammad. Mari panika orang si hafal Al-Qur'an bi Allah Subhanahu wa ta'ala beri petok tiket masuk suar ke bagi ke pasir rasaus bagi ke pasir rasaus petok tiket lah kesokan sa pamilya na. Jelas saya pele pasira iya laki, tangki saya pele. Mata bebini, mata be anak tangki saya pele. Tak kira milih tetangga, mungkin beda anak, mungkin bendan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kak Dento. Bahkan orang yang hafal Al-Qur'an tetanggan Kak Dento melo barokan sampai 40 tetangga. Tetanggan milo barokan sampai 40 tetangga bisa jadi tetanggan Kak Dento paringin murah rezeki padahal aban teng sedeng abajang teng sedeng ibadan tapi barokan polan tetangga ben horing hafal Al-Qur'an bi Allah taala paringin murah rezeki juga amin Allahumma amin. Alhasil ya panikah tada roginah ngafal lagi Al-Qur'an tapi nak ya nasihat ya nasihat dari Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Qur'an Kak Dinto gampang masuk gampang keluar gampang ya apalagi gampang lupa sampai ada Gusti Kanjeng Nabi asyaddum filatan minal ibili min iqaliha gampang lepas bahkan lebih geset buruna katembang budon ontah seki kanak tak usah sampai ontah empek lagi budon sape ayo mak coba lah tahu ngar budun sapir ndak peke ya gak peke seneng keset Al-Qur'an lebih gampang keset tebungkus saja lebih keset buruna bahkan Nabi sampai ke lepai ya apalagi lebih melarat bener enggak mak tindak itu dari menceritanya ya rapopor ki kana yang penting hafal Quran make hidung atas podium. Paham lagi? Oke. Mila dari panika alhamdulillah kula panjenengan termasuk dari pendukung generasi Qur'ani. Pendukung generasi Qur'ani. Generasi semak ban Al-Qur'an. Kula ban panjenengan nyaba anak ka pondok untuk ngafal lagi Al-Qur'an tidak boleh kempulan malaikat gentena aba aku orang hafal Al-Qur'an sebaik-baik peninggalan sebi kula ban sampean ditinggalkan
ya alam tunyah kula ban sampean ontur mate kalam ko pulang ka dento engki panika generasi yang baik sebisa menjadi pengendali tunyah menjadi generasi yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Cukup ngonceng TV mah oh nyombang lagi gimon masalah ngampung nggak pakai holdon yang baik pakai cocok muda sampean. Tanton para rabu saya pada mulja gena anak-anak kulaban sampean mun tak keng polan alak ya mun tak keng polan abine cen di paambu di pondok mah paham sebab tocuna sampean memontok anak ka itu beni mak leong ke atas podium mon imtihan nggih menten napa sampean merasa sudah sukses mun anak lamang ke atas podium kan punten napa boleh hadiah cuma buku PPC dina buku PPC dina ada berarti nggih menten mun cita-citaan sampean ampun merasa puas pola anak oleh buku yang melimtihan ya terlalu rendah terlalu nengke cita-citaan untuk seorang ayah nggih menten mak tak ada orang ridho saingin tatangke mak sampean gelem saingin tatangke tak gelem tapi mun saingin anak bu seneng anak lebih becer ketimbang abak seneng anak lebih soki ketimbang abak seneng anak lebih mapan ketimbang abak seneng betul seneng mila daripada ini kejak sampai panjenengan engkau anan pak tani tinara maka kita anak dari bu tani bulla rogi mah rogi apa tocun apa panjenengan kak dinto anak patolok ka mak kae mak le dadi mak kae nggih benten tong kela apa tong kela tahu entok bu tahu entok yang mau tak tahu entok berarti ibaji ta ya oneng entok asa terek ka korbina mapa terek tore sampean lan iku entok korbin bade budi apa bade ada bade budi 10 petek jalan entok kapi korbin bade ada bade budi ana akhlak entok sama nik tapi ajem 10 petek najam korbin bade ada bade budi ini ke akhlak ajem nanti mun sampean samangken tero mun beda entok samangken entok anak entok PT entok tero andi PT si akhlaknya ngajam dari majaran ijak remin TV potoro ka paham engko anan pak tani kena engko rereng tani oto tak kira engko adik anak-anak makin jan sapa maka karar kak dinto adik kanca waktu di Mekah nyaman Ustadz Muhyiddin orang Surabaya juga disa yang sete pon ampun sete kak dinto Ustadz Muhyiddin anan tokang jegel anan tokang jegel penyanan makai mak ambun beni makai asli tokang jegel tapi maambun manika Ustaz Muhyiddin patorok kabu Syekh Muhammad Al-Maliki lemolen dadi magai cerdas tak cerdas mumpah ring sapon ke Muhyiddin gak adin tong sepenting tang anak pada tukang jegel rogi nisar bentan nisar dolim ke anak kula paning hulu kejon cermat kula Kujan ceramat kula sebelum maghrib kula rumah ke apa anakku la tore pa ambuah arapa tak nemu pese ma ambu sa rokok pesen bagi ke anan marilah
Nengen. Arapa lebih tong pesen rokok ben sebulan berempat lebih make 200 tene ka bigo ambo sa rokok bagi ka kanan mari sampai pondok apa uang besean ane pak ambo dari pondok naudzubillah tsumma naudzu billah paham lagi mungkin zalim apa zalim ke anak embuk zalim ke anak mun anak seperapan mengejar cita-cita ganggu. Anak berapan mengejar cita-cita supaya jadi orang mulja. Munjatunya akhirat malah ganggu. Naudzubillah tsumma naudzu billah. Apa saya ngajak sampai mak, jak sampai. Pernah pada cerita kadin toh? Tak abid oleh ngara 5 tahun mun tak 7 tahun. Bada situng kiai anan ka dinto etokol bi makai bersitung santre etokol bi makai polan perapan ngaji aben tak nyembi kitab waktu ka dinto makai ngajar bulughul maram kitab bulughul maram pangki bi kiai langsung bos-bos si anak menika kurang ngajar tak sopan bana engkau perapan beri ilmu ke bana dibantik teradaina sama nika pokol si anak gila malah cermet ke makain alapor ke man alapor ke bapak apa si bapak panik langsung alapor ke polisi ke Sampang ngabela aja ring Sampang ngendek ke bela aja ring Dima paham lapor langsung ke polisi ya jaring polisi panika bila beda laporan makin bergerak bila beda laporan berdang undang bergerak polisi langsung sekiai gila tangkep sambil ke Sampang kak desa ya tak abid dari kak dinto kiai bebas pola nanti pola tak terbukti bersalah benandi ring dalam tapi seampun keluar dari kepolisian mak kayak gila langsung ngangkat tanah langsung ngangkat tanang ya Allah kula tak ridho jangan sekia abdina tak ridho abdina sebagai guru abdina tak ridho akhirah si santri kela yusir mak di pondok yusir dari pondok akhir tangki mak si santri kela jaring bani anan ring soki akhirnya merantau ke Bali kagama ke Bali dapat ke Bali seorang kelak pansanapan bulan Bali tak nemu kelakuan alako ke restoran tolak alako ke pabrik tolak sampai alako dadi pemulung kak dinta tolak wi sekanjaan alako pemulung alako sampah ngasak sampah kak desa tolak wi sekanjaan tapi tidak kabar mak ada kabar sampai akhirnya polisi bekerja sama dan warga setempat untuk nyari orang penikah atas permintaan dari bapak tak abid epangki kak dima epangki mate eselokan pecarin saya santri gila mate eselokan pecarin anapa kening duan kiai sehingga aban tak tangke itunya ya alam tunya tak nemu erah naudzubillah tsumma naudzubillah bahaya taki bahaya mak apa nama saka dinto ku reng sepo ku leban sampean ni kepada telok sadajan nulai reng sepo ku leban sampean kak dinto telok sadajan nulai sepertama mambu orang sing ngelahiraki kuleban sampean elangkai nulai nomor 2 man zawwajaka ibnatah matuwah matu orang sing makabin sampean ben anan ya matuwah lah langka ka matuwah nulai paham nomor 3 man allamaka orang sing ngajarin sampean sera guru
kor telok jaga, kor telok hormat, kor telok angkai. Yang sepo setelok kadin tu argai, insyaallah mati husnul khotimah, etunya bajra ya akhirat bajra. Kadin to si ajar lagi pesantren je panika mak. Paham? Pesantren kadin tu tak cuma ngajarin ilmu, tapi juga adidik akhlak. Mungkin kurang ngajarin ilmu. Oning sampean senapa tahun saya terjun kadin tu pada murid matiin guru, enggak ya? Enggak kan? Pada orang sekolahan tak SMP SMA guru ni pate tendang leher mereka orang nyaben langsung si guru mati. Waktu tu kak din tu mak ke karar ban sekancan alabet ka keluargaan si guru kak din. Mak bisa pada murid ngelakoni apa nikah asbab lembaga pendidikan mana bi tidak dua pelajaran ajaraki pasti salah situ tumbang. Kenapa? Pelajaran agama, pendidikan agama. Pelajaran kok ke etap. Pendidikan ini ke penetrapan. Anak ya ajarin ngormat ring sepo, anak ya ajarin apa sakaring sepo, anak ya ajarin adab asakaring sepo. Ini kesedaja nah kocak pendidikan. Tapi menggun keroya ajar tak cukup. Keroya ajar ini kitab bahwa tidak boleh melawan orang tua. Keroya ajar itu paksa. Tak mungkin bisa. Makan bangsa polam belamban kak dento tak tahu ngaji. Kang pape pinter adi tak tahu ngaji. Tak tahu libat tak sablekan. Tapi pinter adi sampai derin takok tek torok binaanan sampai kok nako menring buat lamban. Cek dari macam contoh nak. Cek tojuk bental, montojuk bental kening. Aslin tojuk bental benih kata takraman apa punten? Sesuai akhlak nama punten? Tak sesuai anak apa tempat dicetak ke tojudin. Mungkin punten. Aslin menikah, tapi ring sepo menikah. Benih keng andi hadis lain punten mak. Benih si oning alam gaib punten. Keng ngajarin anak tak kok tek torok. Kok tak. Ya tadi dalil. Tak tahu hadis, tak tahu Quran, tadi dalil ya ada kelakuan cuma kok nah. Nah, akhir bi anak ni kabar jaje. Anak ngebela ka komboy ya. Cong, cek tajuan bental apa jangan mak lambat kening bu kata tujuin nongku tak membutuh nongku jadi kayak kena gimana apa boleh kan apa boleh ya benar bentar-bentar yang tua tadi aslin tak ada dasar Quran, tak ada dasar hadis Kak Adisa. Kak Adisa didik nereng sepo, bangga sepo lamba, polan tak andik dalil akhir kok nako. Padahal ulama Kak Adin to paling senang mun tamu butun. Ulama lamban paling senang mun etemu butun apa nama sampai nikah teking coba tak kira kening butun. Paham? Daging cuba tak kira kening butun. Non selamat bahwa orang yang di daging cuba tak kira kening butun. Cak lordu apa tu nak? Daging lordu. Ulama lamba mau nanti mau butun 2, 3, 4, 5 buah sokor ke pengira. Allahumma salli ala Muhammad. Semakin mbak dia kata mau jerebak situ. Ada update status kenapa ada jerawat. Apa atau kok kecerebek ring bini ha? Ya. Mata kok kecerebek. Masalah Muhammad. Mun puasa po ceng melanceng ka zaman puasa po ceng melanceng banyak oben lah ban. Ja, keng salah sampur ya. Dek mengude melolo. Kocak banyak oben sampur saya salakin. Allahumma salli ala Muhammad.
ki ampun cukup acara ampun ki banyak sedangkan menika ampun setengah 11 mantara manfaadah teki mantar manfaadah potra-potren panjenengan seetete pagi kadin madrasah betul-betul menjadi warasatul anbiya ahli waris Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban syariat agamana Gusti Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin kadin tadat abdina kurang lebih nyon sepora assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Ampun guys.